श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय। नारद उवाच एबे हो शुण धर्मसुत असुर बालक चरित से प्रहलाद दया मने कहे बालक सन्निधाने मोहर तप पिता अर्थे गले जे मंदर पर्वते निश्चल प्रहलाद उवाच मोहर तप पिता अर्थे गले जे मंदर पर्वते निश्चले तपतार देखी विबुधे सरग उपेक्षी युद्ध उद्यम करी हेले चलिले सर्व एक मेले हिरण्य कश्यपु असुर स्वभावे पापी दुराचार जेसने पिपीलीला गण करती सर्पकु भक्षण तेसन मती देवगण मारती हिरण्य कुपुण जेते असुर थिले पूरे देवंकु देखी महाडरे निस्तरी होई शस्त्राघाते संग्राम भाजिले समस्ते भये पशिला दश दिशे न रही देवंकर पासे गृह कलत्र पुत्र एड़ी सर्वसंपद बेगे छाड़ी जीवन घेनी पड़ाइले विबुध युद्ध जय कले सर्व संपद जुर करी नहीं चलिले स्वर्गपुरी इंद्र पशिन आम पुरी मोर जननी नेले धरी पते चढ़ाई नियंते बड़े जननी कांदती विकले मोर जननी अति भये चली न पारे गुरु देहे अनेक दुख गुरु शोके कुररी प्राय झुरे दुखे एमंत गले केते दूर कानने ब्रह्मांक कुमर मोर जननी देखी पथे मिलिले इंद्रंक अग्रते बोलती इंद्र मुख चाहि एकथा उचित नुहई परमा सती सुंदरी किंपाई नियबंदी करी एहार अपराध नाई बेगे याकू छाड़ तु इंद्र उवाच असुर बीर्जया गर्भे मोर बैरी स्वभावे एसे बीर्ज अछि गर्भ रही ताहार तेज कहिबा कही स्वर्ग घेनिब ए मोहर एहाकू मोर बड़ डर ए नारी मोर घरे थिब जाबत प्रसव करिब शिशुकू मारी याकू आनी छाड़िबी निज घरे पुणी एकथा संकल्प मोहर एहा जाने हे मुनिवर नारद उवाच एहार गर्भे जे कुमर निश्चय से वैष्णव वर अशेष गुण निधि एहार देह सर्वसिद्धि एहार गर्भे अछि जेहु कृष्ण सेवक अटे सेहु तु काहु एहाकू मारिबु एहार चरणे सेविबु एकथा मुनि मुखु शुणी इंद्र ही मने मने गुणी नारद वाक्य सुरपति छाड़िला असुर युवती मातार प्रिय भाव करी मुनि की दंडवत करी तत्क्षणे निज पुरे गला शुण हे असुरंक बला मोर मातांकु आग करी आश्वास करी ब्रह्मचारी निज आश्रमे मुनि आनी मुखे छिंचंती शीत पानी बोलती मधुर वचन तु एथि थिबु थोके दिन जाबत स्वामी तपु आसे ताबत थिबु मोर पासे मुनि वचन मोर माता छाड़िला मनु दुख चिंता निर्भय मुनि घरे रही भर्ता आगम पथ चाहि परम भक्ति मुनि पादे मोर जननी अप्रमादे सेवा करई निरंतरे मुख प्रसन्न उपहारे मुनि चरण परसादे प्रसन्न होई अप्रमादे एकथा मने करी चिंता सुखे रहिला मोर माता गृहे नारद ब्रह्मचारी मोर मातांकु दया करी दिनकु दिन कही ज्ञान आनंद करी माता मन निर्मल धर्म तत्व जेते कहती मातांक अग्रते जहा कहिले महामुनि मु ताहा गर्भे थाई शुणी जननी स्वभावे अबला काले से ज्ञान पासरिला नारद अनुग्रहे मोर से ज्ञान रहिला चित्तर मोर वचने श्रद्धा कर ज्ञान होइब तुम्भर निर्मल ज्ञान हेले जात विनाश होइब दुरित आत्मार जेमंत स्वभाव शुण कहिबा ज्ञान भाव वृक्षर फल जेने काले पाची पड़ई मही तले षड विकार नाश जाई शरीर स्वभाव टिएई गर्भ शरीर जात होई स्थिति वृद्धकु से लभई परीक्षणी क्षय भजिण शेषे विनाश लभे पुण आत्मार नुहे विकार जेणु से आत्मा निर्विकार से नित्य क्षत्रिय व्यय विकार शून्य सर्वाशय सर्वकारण संगत विशुद्ध एक अनावृत एक एमंत आत्मार लक्षण ज्ञानी आध्यात्म ज्ञानी जेउ जन अहंकार परिहरे देहाभिमान दूर करे आत्मा जुगरे करे ध्यान ए देह लभे ब्रह्म ज्ञान मुहि मोहर बोली जेते देवादि उपाधि सहिते ममता जात उपदेश
ସବୁ ହରିଙ୍କ ସନ୍ଦେଶେ ମୋର ବଚନ ବେଗେ ହେଜ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଭଜ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାର ଜେନେ ଜଳେ ପାଷାଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଲେ ଏନଇ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ଏଇ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଉଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମାକୁ ଲଭେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ ଷୋଡ଼ଶ ବିକାର ଲକ୍ଷଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଙ୍ଗତଣେ ବିରାଜିଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏ ଦେହ ବିଧି ଦ୍ୱିବିଧିରେ ଜାତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ବିଦିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ଦେହ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ରହ ଏମନ୍ତ ଦେହେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ଭାବ ନିତ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ବୁଝି ହେତୁ କର ସୁସୁପ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଏହା ଯେ ଅନୁଭବ କର ପରମ ପୁରୁଷ ବିହରେ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ପରିମାଣ ନୁହଁ ଆତ୍ମାର ଏ ଧର୍ମ ଏ ତିନି ଗୁଣ ନିବନ୍ଧନ ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଅନୁମାନ ଅଜ୍ଞାନ ମୂଳର ଏ ଅଥ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକାଶ ନିଦ୍ରାଗତ ମାୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଜଗତ ଏଣୁ ଏ ତ୍ରିଗୁଣେ ବିଦିତ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଦିଗେ ଏ ଜୀବ ନଳ ସଂଯୋଗେ ଦହନ କରି ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ସଂଯୋଗେ କେ ସାଧି ପାରିବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭାବ ଅନୁଭବ ଚିତେ ଲକ୍ଷୀ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଯେତେ ସାଧି ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣେ ଯେତେ ଭେଦି କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପି ସର୍ବଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସେବିବେ ସାଧୁ ଭାବ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନ କରିବ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ବିଷ୍ଣୁ କଥାରେ ଶ୍ରବଣ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାମ ଗୁଣ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବ ବଳେ ବଞ୍ଚିବ ବୈଷ୍ଣବ ମେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଦ ସେବି ଭାବ ବିହଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଷଡ଼ ଇରି ରୂପ ଜେଣି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ସେବି ନୀତି ଏଭାବେ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଏବେ ଅସୁର ସୁତ ଶୁଣ ଜୀବର ଯେତେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁର ପ୍ରିୟ ଯେତେ କର୍ମ ଯେବା ଅଧିକ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଲୀଳା ଶରୀର ଯେତେ କଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣେ ଯେତେ ଖେଳା ସେ କଥା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ପୁଲକ ଯାହାର ଶରୀରେ ହରସ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହେ କଣ୍ଠେ ଗଦଗଦ ବାଣୀ କହେ ଆନନ୍ଦେ କହେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଉଚ୍ଚେ ରୋଦନ ତାହା ଶୁଣି ନୃତ୍ୟ କରଇବେନି ପାଦେ ହରସେ କହେ ଉଚ୍ଚ ନାଦେ ଭୂତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗ୍ରହ ଜେନେ ଲାଗିଲେ ଭୋଳ ହୁଅନ୍ତି ଜନେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଭାବ ବଳେ ହୁଙ୍କାର ନାଦେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଜନକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣମୟ ନମଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲନ୍ତି ହରି ହରି ଭୋଜଗନାଥ ଦଇ ତାରି ହେ ନାରାୟଣ ଯଦୁପତି ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାୟ ବହେ ମତି ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଭଜଇ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ ଅଶେଷ କର୍ମବନ୍ଧ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଯାଏ ତାର ନାଶ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଭାବ କରେ ଅଶେଷ ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବକୁ ହୁଏ ସୁଧି ଚେତନା ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ମନର ବାହାର ଅନ୍ତରେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶେ ଶରୀରେ କର୍ମବାସନା ଜୀବ ବଳେ ଜୀବ ସଞ୍ଚର ଏ ଶୟଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନଳେ ସେ ଅଗ୍ନି ତେଜେ କର୍ମ ଜୀବ ତତ୍କ୍ଷଣେ ହୁଇ ଦହିର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିନାଶ ଜୀବ ତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରା କରେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ହୁଏ ଦୂର ଏ ଶୁଭାଶୁଭ ଚକ୍ର ଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ସଂସାର ଚକ୍ର ଦୃଢ଼ ପାଶେ ହରି ଭଜନ ହୁଏ ନାଶ ଏ ଜୀବ ଭଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣେ ପଶେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ମତ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର ହରିଙ୍କୁ ଭଜ ଦୃଢ଼ ମନେ କି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉପାସନେ ହରି ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଦେହ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ରହ ଆତ୍ମାର ସଖା ପଦ୍ମନାଭ ଅନ୍ୟ ଭଜନ କିବା ଲାଭ ଦେଖ ଏ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ପଶୁ କୁଞ୍ଜର ଧ୍ୱଜ ଛତ୍ର ନାନା ସମ୍ପଦେ ଅର୍ଥ କାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ସର୍ବଜାଣ ସ୍ୱପନ ପ୍ରାୟ ମିଥ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି ଜୀବକୁ କିବା ଏ କରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁଇ ନିଶ୍ଚଳ ଯେସନ ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲଳ ଏହା ନ ଜାଣି ସର୍ବଜନେ ଏ ମାୟା ନିଗମ ବଚନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମ ଆସର୍ମ ମୂଳ ହୁଅନ୍ତି ଭ୍ରମ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ବେନି ଲୋକେ ଆବରି ଭୁଞ୍ଜେ କେ କର୍ମ ଚଳିଲେ ପୁଣି ବଳେ ଭ୍ରମ ଏ ମାୟା ଶୟଳେ ଅଦୃଷ୍ଟ କୃତ କର୍ମ ଫଳ କେବେ ହେ ନୁହଁଇ ନିର୍ମଳ ଏ କର୍ମ ଦୂର ପରିହରେ ଆତ୍ମାକୁ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧରେ ଅନ୍ତରେ ମାୟା ସୁଖ ଲଭେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଯେ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାଣୀ
लोके कर्मे आसक्त एके एके से कर्म देई हरि पादे निष्काम भाव रे आनंदे निर्मल चित्ते हरि भाव से प्राणी मुख्य फल लभे दुख विनाशे सुख अर्थे प्राणी भवति ए जगते आपद दुख भुंजे नित्य सुख न मिले कदाचित अशेष भोग काम अर्थे कर्म करई प्राणी निते से फल परलोके पाई मिलई अबा न मिलई जे देह पाई कर्म मान करई भक्षेता कुश्यान ए द्वारा सुत गृह धन राज्य भंडार भृत्यजन महत आवृत थांती दिशई पुण न दिशंती एतुल्य प्राय हेतु तुले सर्वनाशंती अंत काले अनर्थ अर्थ प्राय मणि माया समूहे सर्वे प्राणी ए नित्य आनंद सागरे चित्त मजाओ निरंतरे देह धारणे ते लाभ असुर मति छाड़ी भाव देख ए संसार धारण जन्म हूँ जावत मरण एमंते अशेष उपाय जीवर नाश सर्व हुए कर्म संजोगे देह बही निरते कर्म को संचयी जन्म मरण कर्म फले भुंजई अविवेक बले एघेनी सर्व अर्थ काम एतिनी जीवर जे भ्रम एणु भ्रमई निरंतर क्षण न रहे सुख घरे निरंतरे क्षण न रहे सुख घरे एणु संशय दूर करी अंतरे भजन हरि आत्मार स्वरूप ईश्वर चित्त निर्मले आश्रा कर हरि सुकृत पंचभूत जन्म कराई स्वायते संजोग शरीर प्रकाशे कर्म सरिले देह नाशे देव सुर नर जेते यक्ष गंधर्व हरि जेबे यक्ष गंधर्व हरि भावे भजंती मुकुंद चरणे से जीव परम कारणे विप्र देवता ऋषि होई जेबे विष्णु को न भजई अनेक विद्याता बाधक रे शौच व्रत को आचरे अनेक दिन तपसादी अष्टांग जुग कर्म विधि करी समस्त क्रिया जेते नाना उपाय ए जगते अज्ञान विडंबन एहि एणे गोविंद को न पाई निर्मल भक्ति अंतर्गते जेबे करई अविरते तेबे लभई भगवान अन्यथा सर्व विडंबन एणु गोविंद पाद भज सुर बुद्धि दूरे तेज से आत्मा सुबुद्धि विवेक आत्मा समाने सर्व देख सकल घटे काहरी सुख स्वरूप अछि पुरी एभाव जानिए शैल अनेक प्राणी निस्तरिले असुर यक्ष रक्ष गण स्त्री शूद्र गो चंडाल प्रमाण मृग पतंग पापी जीवे सर्वे तरिवे विष्णु भावे ए जीव लोके दुर्लभ एकांत चित्ते हरि भाव ज्ञान लोचने सर्वे देख आत्मा को आत्मा भावे रख बोलई विप्र जगन्नाथ जन निस्तारे भागवत सप्तम स्कंदे हरि लीला भव समुद्र एवे भेला असुर पुत्रंकर भाव प्रह्लाद दया अनुरागे भावे प्रह्लाद दया अनुरागे जेते कहिले हरिवाणी सुजन तर ଏହା शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिताये 82 सप्तम स्कंदे असुर बालक बोधने नाम सप्तम अध्याय।